Nandito kami. At saka makausap pa lang kami. Kasi gusto ko ng donate Robux yung Robux. Guys, gusto niyo daw 1,000 Robux. Oh guys. Bay, wala naman talaga. Ayan na. Guys, so ano natin guys? So lola ko yun guys. Lola ko yun guys. Ito, tingnan yan. Paano siya nagkaroon ng Robux? Hingi ka, bili. So sabihin ko, please, Kaido. Kay Kay Sam. Ha? Kay Sam na lang. Kay Sam. oo. Kay Sam. Robux. Oo, Jeremy. So, karero ko siya, guys. 1,000. Million. 1,000. Ayun. Bit talaga. May tuldok yun. Target to 1. Tuldok. 0, 0, 0. Oo. Yan. Oh, yung fan siya talaga eh. Fan siya. Sabi mo na lang. Sa tingin mo, Ilyas, magkaka-robux ka ba or wala? Oo. Ako pili ko wala. Oh. Ayun guys. Nabo ako guys. Bay, wala ka naman talagang ano. Nakakot naman talagang Robux, be. Wala kang talagang Robux. Kailangan 1,000, boy. So, goodbye na, guys. Goodbye.